Are you ready, madlang kapuso? Dunga natong tutukan og pusuan ang It's Showtime dinhina sa Kapuso Network. Magsugod ugma sa alas 11:30 sa buntag, maghatod na sab og fun ng halian ang Showtime family sa GMA7. Sugod sab sa Lunes, makit-an kini pagtungtong sa alas 12 sa udto. At ang isa unang episode ugma ang Pasabog ni Meme Vice Ganda sa iyang unkabogable birthday celebration. Dili sa magpaulahi ang happy time sa nasod. Sugod sa Lunes, April 8, makita na sab ang TikTok clock sa GTV. Gikan 11 a.m. hangtod 12 noon. Mas gipasayo og dobleng ihatod nga kalingawan sa tibuok tiktropa. Atong kuyugan sila Kuya Kim, Mama Pokwang, Rabia Mateo, Faith Da Silva, Jason Gainsa ug uban pang Sparkle Stars sa wantusawang kulitan ug pagpanghatag og papremyo.